Na tong Prada, oh. Ayan, oh. Pwede na to. Ayan, oh. Mura nga lang, 142. Pang celebrity ang pabango ito. Ha? May nakita kami ni Iman, oh. 117, 33 lang. Dibensi. Ha? Hi guys. We can do it for this one, smell it, and this one. Yan. Which one do you prefer? I prefer the Givenchy. Yan, mura siya guys. 50 off. Nakahanap din kami. Uyan na. Iti pabanglo ti ko ano celebrity niya. Dolce Gabbana. Ayan oh. Mamahalin ito. Pero sale siya ngayon, 15% off. Ang presyo oh. Yan. Dating 100 to 86 na lang. Ito ang isa oh. 90. Dating 106. Yan ang presyo ng Dolce Gabbana ha. Nagbanglo nga tata. Ito si Hugo oh. Tignan natin ilang presyo ni Hugo. What? Nagnginan George. Ito si Hagbus. Natin. What? Nangingina pa 114. Nababanglo kita. Ha? Ito mabango daw ito, sabi ng dalaga ko. 93. Nagginagiti pa banglon George. Ito polo oh. What? Nangina nga talaga ti pa banglo George. Ngina. Tingnan mo isa. Price natin may isa. Ajay. 72 mo lang. Prada oh. Ayan oh. Pwede na to. Ayan oh. Mura nga lang 142. Pang celebrity ang pabango ito. Ha? Ito, nakita kami ni Iman oh. 117, 33 lang. Dibensi. Ha? Hi guys. We can do it for this one, smell it, and this one. Yan. Which one do you prefer? I prefer the Givenchy. Yan, mura siya guys. 50 off. Nakahanap din kami. Yan. How much? Hindi ko makita. 65. Hindi ko mabango naman eh. Yung si Ice Blue, check. Where? Ice Blue. There's no tester. That one, no? No tester. Ayan o, si Kwan. Ito siguro Ito. ang tester niya. Yan. Tignan mo. Dati siyang 93 oh. Yan oh. Obsession. 33 na lang. Yan. This one also. I don't like that one. You like that one? Zero ka naman. Mas may buy. 369. Ay, 3490.